horas mahubat tahaganupan pagori ni kuria sa GKPS terlebih na Marianan Irestot Setia Negara marhitehon yon mah hanami manise na siam hasoman nami pagori ni kuria na isibaro horas mabani na siam sonay huma hubani na siam hasoman nami pagori ni kuria na Marianan i pematang pane horas lang hatadingan na siyam hasoman kuria na hinaholongan ni hurnami na Marianan isyantar beringin permai horas mabani na siyam age na siyam hasoman nami na Marianan i estomihi horas mahubani na siyam dan naparpudi isisehanami na siyam hasoman sa kuria na ipasur 5 horas mabani na siyam dar hita ganupan na hinargani Tuhan domuhubani ahanama sabat tabani panorang parpudion na ija pakorhon ni virus corona membahen hita maningon mengisolasi diri atau maningon pasopihkon dirita bani istilah na legani sobut stay at home nah halaniai gabe masa do penundaan melobi hata honokon bani kegiatan-kegiatan na masa somal ni tonga-tonga ni gereja tak hasipe memang anggona ginoran kegiatan pertonggoan parmingguan anggo ay mardalan do haganupan pos dohur nami pasalai hasa memang ibahen hita i rumah tangga tabi Bapak inang hita ganupan na hinargani Tuhan marhitehon ni onma hanami laho pataridahkon rossi agena laho pabotohkon hubata rombang pabua panorang ni mahoma ipake hita teknologi laho membahen pemahaman namadir age marhitehon ni penyelenggaraan ni parmingguan atau partonggoan anggona somal ni partonggoan ta ikopi tata ibadah ni ikopi iboban atau ikirim lewat WA satoropon ipagwagi hita do teknologi on marhitehon ni na live streaming ase boy do ibu kahita marhitehon ni HP na Android tene ase benar-benar sitong riap hita laho mangadongkon partonggoan terlebih bani panorangon ay mapartonggoan pardingatan panaronan ni Tuhan Yesus atap na isobut ma Jumat Agung kita ganupan na hinargani Tuhan bani panorang pelaksanaan ni Jumat Agung on iupayahon hita do laho menyiarhonon secara live adene por ini pesonai por saya dohanami lang marpakurangi hahomionta terlebih maai ibagas na memahami rosina memaknai pakorhon ni parmati ni Tuhan Yesus ase harapan nami marhitehon ni siaran on boy homahita dihut sonaha beribadah marhatongonkon ambilan pasal parmati ni Tuhan ta Yesus Kristus ay Tuhan ma nama masuk-masuk horas nasyam hasoman saha porsayaon martupu do hita sonari irumah on marhasadaon marhite kebaktian pardingatan parmate ini Tuhan Yesus tongondo genup na berita itaron jana ganup hasusahanta iporsan Tuhanta halani panlaosion tado iya hona patom binahenni hajahaton tado iya ugahan ape hubani do pisang-pisang ase jupahan hasonangan hita janah binahenni ugahni malum iya hap hita ida hita mabonani haporsayon tain namanoaron haparngiton apa hasusahon pakon pardorunon halani hita namin hita do namaningon hona uhum humbani titahin tapi haganup uhum in doma ape bani abarani Tuhan Yesus
anak ni naibata paridop ni uhur naso tarimbang in. Halani ai sombah apa puji hita maia, manohot mahita ilobe ni si hopkop hitain, padas hita ma puji-pujian marhitai sora nalur-lur. Ibagas goran ninay bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoy na pasing sito palangit pakon tanoon. Amen. Situa ni malim na sonindo patut bata, na pasing, naso ongga marsala, naso martikas, sirang humbani pardosa, nadop gabe gijangan humbani nagori atas, naso pala songon situa ni malim na legan, padas kon ganup ari parlobei, galangan halani dosa ni sandiri, dop ay pe halani dosa ni bangsa ay sahali do ihurjahon in, sanggah ginalangkon ni ay dirini, ay ipabakit tita indo jolma nagalek gabe situa ni malim, tapi bija napudinan humbani tita indo napabakit kon anak in,
nadop gabe go kandear rosi sadokah ni dokahni. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo Mahita. Ale Tuhan Yesus, namatay tersilang doham makop-kop hanami pardosaon, halani idop ni uhurmu na bagalin mangidah hanami. Ajariham mahanami mardingat hubamu, na targatung bani hayu parsilang in makop-kop hanami. Aiham doha porusan nami, anggoy padopak hanami humbani ringis ni naibata, sonai apa bani titah nagati ilawasi hanami. Sai sasap janah upat hamba ganup urat ni dosa na adong bani hadirion nami bei. Urupi hamma hanami marhite tondui muna passing in. Janah pargogohi hamma hanami maralohon hisap-hisap ni pardagingon. Urupi hamma hanami ase tarihut kon hanami ham bani ganup perdalanan ni golu nami sadoka hanami itanoon. Ibagas Kristus Yesus hanami martonggo. Amen. Mandoring Mahita, haleluya nomor 64 ayat sada pakon 2. Mamursankan
hitama dosata hubani naibata, jana pangindo hitama hasasapani dosa ibagas gorani Tuhan Yesus Kristus. Martonggo mahita. Ali Bapa nami jana naibata nami na marhabang sa inagori atas, pargogo na sotarimbang, pardear layak jana rosi sadoka nidokah nido idop niohurmu. Sai marpangulaki ma uhurmu dopak hajahaton nami, jana ulang ma padingat-ingat ham dosa nami, ay gatido hanami mardosa dopak ham, jana gatido parlaho nami paroh ringismu, marhite panlaosyon nami bani hatamu, ham Tuhan naibata, holong mahamban nami, urupi ham mahanami, jana sasap hamma dosa nami, halani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yesus ipatuduh hamdo idop apa holong ni ateimu, marhitei na tarsilang hamba ni hayu pinar silang in, marhitei silang in itobus hamdo hanami humbani papa apa uhum ni dosa, marhitei silang in roh doham makkop-kop hanami, marhitei silang indo hamatean iubaham gabe hagoluhan, marhitei silang in takas maholong ni naibata hubani dunia on, tapi gatido hanami gabe si panrisai songon halak nama motas sanggah natar silang in ham irik makatahon, ham napadear rumah ni naibata jana pajongjong konsi ibagas na tuluari paluah ma dirimu jana turun maham hun hayu parsilang in, songon situa ni malim apa si boto surat na makatahon, nalegan ipaluaham ia dirimu seng tarpaluaham, ham Kristus Raja ni Israel turun maham hun hayu parsilang in, ase idida hanami jana porsaya hanami.
Yesus, Tuhan janah nai batanami, yondoskon hamdo dirimu huhamatean, gabe galangan namanggolu laho paluah kon hanami. Urasi hamma uhur pikiran apa goluh nami, ase marmalas nyuhur hanami paimahon parrohmu. Sasap hamma dosa nami, ase ulang mabiar hanami mangidah hamatean. Bere hamma banami pangarapan namanggoluh, ase marhasiholan hanami bani hagoluhan, na totap prosi sadokah ni indah. Idop maham benami, palopas hamma hanami, persimada bani perbagianan nahun surga hasonangan in. Aseriap hanami, manggolu pakun haganup, suruh-suruhanmu. Sayai hitama hata ninai bata, baga-baga ninai bata, pasal hasasapa ni dosata. Ai sengdong ubahni, sabonar haganup dosi dea mardosa. Anjaha sengdong si pujion ilobe ninai bata, gabe ipitori dosi dea marhitei si layak-layak, halani idop ni uhurni. Hinorhonni panobusion na ibagas Kristus Jesus, hasangapon ma bani na ibata na ibabaw. Amen. Puji hita Tuhan ta, marhitay haleluya nomor 210 sada, ayat sada pakon 2. Rajaon Rom manggom-gom bangsa Yahudi, apa bangsa nalegan, silang aima uhuman hubani parjahat bagal. Uhuman silang aima uhuman nama jangin, janah dorun, halakna iparsilangkon,
ihira do halak nahona papa janah tarbuang. Hajahaton na mabajan doin, janah seng taringaton bein, itongah-tongah ni simbuey, apa bani hupulan na bagal. Maka tahun inpe, ningon marsatabi do halak halanilang talup sobuton be, jana nama robu doin. Tapi agepe sonai isobut Paulus do bani sada Korin sada ayat 20 Tapi anggo hanami, Kristus na tarsilang indo yang bilan kon hanami. Parsangsian doi bani Yahudi, anjaha oton bani halak si pajuh begu-begu. Hata silang na hinagigihon ni jolma bani panorang ni Jesus. Gabe hata si jengesan apa si diaran doai bani halak Kristen. Hinan silang ay mabagian ni parjahat salian, jana na mitor ilupahon jolma pasalsi. Mitor itutung apa itadikon do hayu parsilang ni parjahat somalni. HP silang ni Jesus ay mana marianan ibagas uhur ni halak na porsaya, gabe simbol ni hapasingon, hagogohon, apa pangurupion. Markuasa do HP Jesus mangkati arti apa makna ni sadahata ay ma silang in. Hinan hata napatang do ay, marayoh do halak manobut in. HP do pro Jesus janah tarsilang, gabe hata si jengesan pakon si dearando hata in bani na porsaya. Doma gabe simbol hapasingon hata silang, bani hauhuron ni si irikon Kristus. Patut do ihatahon apostel Paulus bani sada Korin sada ayat 10. Ay haotondo banta pasal silangin bani halak na lahomago, tapi hagogohon ni nebata doin bata najupahan haluahon. Ilobe atap bani palas-palas ni gereja, say ipatik kondo silang sonai homa bani tanoman atap kuburan ni halak Kristen. Langbe tanda ni hamatean apa hataluon arti ni silang ay. Tapi sabalik ni do ay matanda ni hamonangan. Ay Tuhan si parmonang do Tuhan in, marhite hamatean ni bani hayu parsilang in. Doma ipamate sorot ni hamatean, ase ulang mate sadoka ni ganup jol mana porsaya naningon mate hinan. Tongon lang tarbilangi bueni halak Kristen na marutol marhite hasusahan apa situasi na idopakon. Tapi tetap do boy mangarap bani pangurupion, apa apoh-apoh marhitei na makawah bani silang ni Kristus in. Ganup do halak na porsaya mangarusi aha makna ni silang in, bani bahasa ni si diabei. Lambin boydo ia hapon na porsaya, sonaha holong apa panobuson ni Kristus, marhitei na mardingat parmatei ni ihayu silang.
Jongjong do silang ni Tuhan in igol kata rap pakonsi gatung do homa dua halak parjahat deardo iidahita aha artini silang na toluay bata halak na porsaya na parlobe silang ay matanda ni hamubahan ni uhur tarida doon bani natar silang hapit siamun ni Jesus bani mukah ni ia lang porsaya hubani Jesus jana si pangambati doai bani horja ni Jesus tapi bani ujung ni goluh ni pai mabois hosah ni mubah do uhur ni jana iha porsayai do Jesus anak ni naibata mambahen boy ia dihut pakon Tuhan Yesus hu paradeso songon na hatahon ni Jesus hubani sitong do hatakon bam sadarion rapakon au maho i paradeso gabe barita apa si pasingat do hata ni Jesus ay hubata pabualang hape si pangambati bagal ni dosata laho mangindo haluahon pakon idop ni uhur humbani bagalando idop ni uhur ni marimbang dosata jana takasma bata pabualang adong hata terlambat laho mulak humbani hajahaton hubani Tuhan in ulang mahatahon hita doma terlambat lang rabe Tuhan in manjalo ahu lang adong namal lambat tu asal masitong-sitong humbagas uhur apa toruh ni uhur hita roh hubani Jesus na paduahon tarida humbani parjahat na tarsilang isambilaw ni Jesus silang bani ay mahamatean pakon hengkeng ni uhur sonay maborit ni si taronon ni bani silang ay tapi lang humara ialaho paubah uhur ni hape domma ilambung ni si paluahin boy hinando ia das hu paradeso ambitra ia mangondoskon diri ni hubani Jesus jana mangindo hasasapan ni dosa halani hengkeng ni paruhuran ni langra ia mengaku salah apa dosa jana langra mangindo hasasapan ni dosa seng pitah ai barani ope ia marehei Jesus marhitei na makatahon ay lang Kristus doho paluah madirimu
apa hanami. Dohordo namin si paluahin humbani, tapi dohdo anggo haluahon in humbani. Gabe singat-singat masilang na isambilo ni Jesus in hubata. Boydo horahan halak na itoru ni sapuran, lohean halak na ilambung ni si panganon. Boydo magaw halak na dohor bani si paluhin. Atap na ringgaspe sa sahalak hugareja, sonay martonggo apa marambilan, ningon ma totap martoruh niohor, janah makawah dopak silang in. Patuluhon jana si bagalan ay mapabuas silang ay matanda ni holong pakon pakkop-kopon talardoin anggo ikawahkon hita silang ni Tuhan Yesus bani hayu parsilang ni talar mabata sonaha holong ni bata pakon pakkop-kop ni bata marhitei na manggalangkon anak ni gabe gatita mamorsan upah ni dosata ase ulang mate hita tapi ase jupahan haluahon apa hagoluhan borat jana borit tumangdo pangahap ni Jesus mamorsan silang in binahen ni dosa pakon hajahatonta. Ipahiri jana isimbili jolma do iya pala ipabuni halak bohini mandok pak konsi. Agepe sonai hirini iya do si sangapan humbani haganup jana aido ase ganup suruh-suruhan parnagori atas pe ningon marsombah do hubani somalni parjahat bagal do iparsilangkon HP anak ni jolmain naso adong salah apa hajahaton ni ipados songon parjahat bolon halani hita lang adong hinorjahon ni nalepak HP maningon marutang hosah iya gatung bani hayu parsilang itongah-tongah ni parjahat in itongah-tongah ni langit pakon tanoh itulak nagori atas pakon itulak tanoh on homa gatung do iya songon tanggiang natar pulau panorang ai marsora nagogoh ma Jesus nini Eli Eli lama sabahtani artini ale nai batakku
masema itadikon ham ahu halani panlaos yonta do hona patom ia halani hajahatonta apedo bani abarani pisang-pisang binaheni ugahni do malum ia haphita marhitei pardingatan parmate ni Tuhan ta panorang on idilo dohita ase mangihutkon bokas ni apa maniru paruhuronni songon na isobut apostel Paulus bani Filipi 2 ayat 5 songon paruhuran ni Kristus Yesus ma paruhuran nasiam agepe ibagas na mogap-ogap hosa ni Jesus bani hayu parsilang in totap do talar holong ni hubani jolma pardosa jana totap do torang paruhuran ni padaskon hata na sihol padason ni hubani naibata bapani sonai hubani jolma ihata hondo hamba pa marpangulaki ma uhurmu aiseng iboto sidea nabinahennein hasipe borit yahapkon ihop-kop do halak na memenusi ihop-kop apa iapiti do susianni ihop-kop do bangsa Israel apa ganup dunia on ihop-kop do ganup jolma rosi nasihol persaya ope inma napa tuduhkon bagal ni holong ni hubani haganup jolma sitong ma silang gabe simbol ni holong bani silang inpe ipadas do hasasapan ni dosa bani halak nara paubah uhurni songon humbani parjahat na isiamun ni ai ihatahon sitong do hatakon sadari on rapakon ahu maho iparadeso ham Yesus bagal niin holongmu baku pardosaon halani domma konap ganup horjani itanoh on yondoskon Tuhan Yesus ma dirini pakon goluni hubani naibata bapa janah ihatahon ma hamba pa hubagas tanganmu ma huondoskon tonduihu janah dop ai bois ma hosahni Mendoding usahita, haleluya nomor 427 ayat sada pakon 2. Nagatung bani parsilang Yesus ini Golgota padomuhon ganup jolma pakotuan ay bata ay ujin doro batubu agoluan batai ualeganu pardosa
Sihon hitama hapor saya ontain songon nasinaksihon ni haganup halak na por saya bani sabta noon. Au por saya bani nebata bapa pargono nasotarimbang nama no palangit pakon tanoon. Au por saya bani Yesus Kristus anak nebata nasasadain Indo Tuhanta na tinukon ni si Maria sanganape haliaban marhite tondo na pasing na manaron na parngit bani panorang ni si Pontius Pilatus ibar silangkon mate kayakanan turun nagaritoru mulak manggolo humbani na mate bani hari patuluhon naik ku surga anjauh nulisyamu ni nebata bapa pargogo na sarimbangin unjay mea mulak magira lao mangmumi halak na manggolo pakon na dumate. Au por saya bani tondo na pasing bani kuria parsadana na pasingin parsaoran ni sagala na pasingin bani asasapan ni dosa bani parpuhon ni akula pakon bani hagoluhan na sadokan dokani. Amen. Sihol manjalo hatani Tuhan ta hita marhite ambilan nama dear. Puji hita Tuhan ta marhite haleluya nomor 320 ayat 1 pakon 2. Dami ninay bata na mangatasi haganup hauhuron inma naman ramot kon uhur apa pikiran na siyam ibagas Kristus Jesus Tuhan tain. Amen. Hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus hata ninay bata nagabi ambilan bata tersurat bani Evangelium Matius bindu 27 ayat 45 dasubani ayat 56 judul bagal ni parmate ni Yesus. Tapi humbani tongah hari rosi pukul tolu golap do sabta nohin anja hira-hira pukul tolu marsora nagogoh ma Yesus ninima
Eli, Eli, lama sabahtani. Artini, ale naibatakku, masema itadikon ham ahu, mamboge ay, nini de bahalak na jongjong ijay ayma, naman dilo si Elias do iya ay. Jadi mitor marlitun masahalak kumbani si dia mangalop limut, isornop kon maay bani namigar, anjah ilokot kon bani tolong laho painum konsi. Tapi nalegan makatahon paturut lobe asenaidah atap narohdo si Elias paluah konsi. Iulaki Jesus mause marsora nagogoh dop ay yondos kon ma tonduini. Anjaha tonggor ma marigat matire na irumah panumbahan ay hundata sutoruh bolah dua. Anjaha tanoh on dugur batu gingging makabolah. Tanoman makabuha anjaha puho mabuai halak nama pasing na dop mati. Luar dosi dia huntanoman dop na puho ay iya anjaha laho huhuta nama pasing ay pataridah kondirini bani buai halak. Ase dopi idah kopala ni tentara ay apa si dia si jaga Jesus lalu apa haganup nama saai mabiar tumang masih dia nini ma tongondo anak ninai bata iya adong doi jai buai na buru na jongjong manatap humbani na daoh ay manadop mangirikon Jesus hun Galilea laho marugas bani si dia ay masih Maria Magdalena, si Maria inang ni si Jakobus, apa si Joseph, apa inang ni anak ni si Zebedeus. Amen. Olat nyai madasning. Oras mau batah haganupan Bapak inang. Kita haganupan na hinargani Tuhan. Domu hubani nadop ihasomal hok kita. Aima pesta pardingatan parmati ni Tuhan Yesus. Ahado kesan na boy iputiki hita. Anggo jupah ma panorang songon sadario naginoran homa Jumat Agung. Buedo halak agero sibani panorangon memang mangahapkon bahasa panorang parmati ni Yesus ay ma panorang na memang pusokan uhur. Taridah doa ay age marhitehon ni paheanta buido narohu gereja marhite nama make warna-warna gelap tanda berkabung tagadupan masih pusokan uhur janah anggo palai pabagas nasukun masih mati Tuhan. Kita ganu panai nargani Tuhan sedo salah hasomalanai sedo salah tradisi ay lang mahua ay tapi nadiarni namin anggo ibalik ni haganupan pemahaman nadop masa ay adong namin secercah cahaya na mambubai kita hubani naginoran malas niuhur. Jadi lang selamanya pesta parmati ni Yesus pesta perkabungan, tapi sebalik nih pesta parmati ni Yesus adalah pesta sukacita. Tongon ralang terjalo hita ope pasalai. Masih iha tahun hanami pesta parmati ay ma pesta sukacita. Ayah hagat ni namasa ahagat ni pakorhon ni parmateni Tuhan Yesus ay do mamahen asebo ipahami hita Jumat Agung itu adalah pesta sukacita ay do sigoran bana Jumat Agung atene agung marmulia marsangap tunggung Bapak inang kita ganupan na hinargani Tuhan ahna masa gani peristiwa pardingatan bani parmati ni Tuhan Yesus ay naparlobe sanggah na tergatung ay Tuhan Yesus bani hayu parsilang manggolapi do dunia on mamuka humbani tongah niari dasu bani pukul tolu
hal na menarik age marhitehon ni kondisi nagati halupahok kita mate tarsilang ay tanda ni na tarsilang ay memiliki identitas sebagai orang yang terkutuk. Jadi anggo menurut pemahaman Nisidia Izia, anggo jolmana terkutuk maningun igatung do. Artinya tanoh pelang manjalosi, nagori atas pelang manjalosi jadi terkatung-katung di awang-awang. Pelang na manjalosi. Bahkan anggo idah kita age hati balan ni parsilang ni Tuhan Yesus on aima idolog Golgota, aima bukit tengkorak, dolok pertakurakan domadong spesiali baik si dia HP ianan ni halak-halak nadop terkutuk, ianan ni halak nadop pardosa bagal, memiliki keturunan sebagai orang-orang yang sangat najis, sehingga iklasifikasi hondo Tuhan Yesus bani jolma nasi sonai ai bani posisi na tergantung aima manggolapi mata niari dihut pada taridah kon pusok niuhur lungun niuhur halani lang menyangka kok orang sebaik pribadi Yesus itu harus beridentitas sebagai pribadi na terkutuk marhitena tersilang. Alam pun tidak bersedia atau alam sangat berduka mengidah kenyataan ai. Bani situasi nasi sonai aima Tuhan Yesus marsora nagogoh Eli, Eli lama sabahtani. Nai bataku, masema itadikon ham ahu. Ungkapan ni Tuhan Yesus on nalah pataridah kon rasa duka yang teramat dalam, sebab bapaknya sendiri sepertinya telah meninggalkan dia. Bapani sendiri doma mana dikonsi halani na ibakuhon niai dosa ni dunia on. Aima pemahaman nih Bapak inang hita ganu panainargan itu kan. Boy sebutot tatene sugariau Bapak niai tarokon maseraho mamorsan dosa ni dunia on. Mungkin sonai marah pemahamanku. Kenapa engkau bersedia memikul dosa dunia ini? Tenganu panainargan itu Tuhan, tapi dah kita holi ahana masa bahwa sesungguhnya bapaknya itu tidak meninggalkan dia. Justru bapaknya itu mengizinkan tindakan itu. Halani memang ibagas program ni bapak niai doai, halani ibagas janji ni bapak niai doai. Songonai sebut ni piga-piga nabi atene bapak inang. Tenganu panainargan itu Tuhan. Ra marhitehon ni nasi sonai ai hitape mungkin bani panorang sondahanon mangahapkon songon parniahapan ni Tuhan Yesus, seolah-olah kita ini sekarang sedang ditinggalkan oleh Bapa kita, ditinggalkan oleh Tuhan kita. Maka tidak sedikit halak nama katahon ai tongon dodong Tuhan, ai tongon do parduli Tuhan, masih paturut lalap virus corona on membuati hosan ijolmain. Di mana itu Tuhan? Bapak inang hita ganu panainargan itu Tuhan, yakinkan dirimu Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Tapi yang sering terjadi bahwa sesungguhnya kamulah yang meninggalkan Tuhan. Hita ondo nagati mana dikon Tuhan ai seng ongga Tuhan mana dikon hita Bapak inang. Di sebahagian orang sangkin kesalnya mungkin banina masa on bisa marungut-ungut sanggah laped roh si corona on pedo maborit masarihon si panganon
apalagi tambah mahomani do kosirosi koronaon lambin pojam mapangahap mandalani parguluhanon. Bisa satu sisi kita bisa memiliki pola pikir yang sedemikian, tapi sahalinari age bani teks tahun holi pataridah kondo Tuhan atau Bapa ni ai lang ongga mana dikonsi lang nautik halak bani panorangon Bapa inang nado memulai apatis namar Tuhan on pakorhon ni nama saon garis itu nalahu manguhumi bahwa ketika ini semakin memperburuk keadaan, tidak sedikit di antara mereka yang percaya justru mencari solusi lain. Buema halak nadoma mulai mencari parsigatungan atau mencari pangondingan atau mencari pangondos konon diri kepada hal-hal yang lain. Nadoma bertentangan humbani hatani Tuhan. Halani ai lang be marosuh ia laho marsaor pakon Tuhan. Lang marosu be ia marsaor pakon hasoman. Lang marosu be ia mamuji-muji Tuhan. Sebaliknya nah terjadi justru pataridah kon atene sikap yang tidak mau tahu ibagas namar Tuhanon. Ase Bapak inang hita gadupan pagori ni kuria saresor sate negaraon anggo adong huntong-tongah ta nasomal ni namin rajin dohu partonggoan tapi bani panorang virus corona on lang be partonggoan ia i rumah tangga ni hasipe do masonay marulak-ulak yojur PHMJ rosi pangursa sot. Hati-hati lang na ita dikot Tuhan ham tapi ham do nadop mana dikot Tuhan. Napaduahon Bapak inang hitagan upan hinargan ni Tuhan sanggah mati Tuhan Yesus Kristus ay bolah dua matire na i rumah panumbahan ay na ija-ijia i rumah panumbahan adong do tire laho mambahen sokat laho mambahen bolat antara ruang na pasing pakon ruang na tang si pasingan. Jadi bani sidia adong do surambi anggo bahasa kita bari lahon ni apostel adong do naginorar surambi ni si Salomo adong do naginorar surambi natang si pasingan surambi na pasing dan lain sebagainya. Nah iza ketika adong rumah ibadah adong iyanan natang si pasingan bani na iyanan natang si pasingan man aima ia hapon sidia hajong jongon ni naibata janah naboy masuk kujay pitah malim anggo masyarakat biasa do lang iperkenankan hadir i rumah i ruang naginoran natang si pasingan ay ase anggo lau dong uhur ni halak laho marbuali pakot Tuhan martonggo hubani Tuhan mangondoskon galangan hubani Tuhan lang dong naboy dong nadasai anggo lang lobe humbani malim na marianan i ruang natang si pasingan on. Jadi sangat jauh berbeda antara ruang yang satu dengan ruang yang lain. Agi tonga-tonga ni gereja katakanlah kesukuan bani panorang-panorang tahun kisaran tahun 70-an masa donasi nonon. Rosi sadario peda dong dona memahami hai. Lang haganu boy na naik kulang gatanon. Lang boy ganupan halak na boy jong-jong i altar on. Dong do pemahaman nasional ya. HP marhite peristiwa parmate ni Tuhan Yesus bolat-bolat ay jurang pemisah ay dibukakan ase sasitong ni nahan jonon pe bebas mahujin nahun jinin pe bebas mahujon ay artinya itu nih. Jadi tidak ada tempat yang terlalu kudus, semua tempat itu kudus sesungguhnya tergantung hubata do memakai kon kekudusan ay di mana. Asido muhujon rahubata ganupan hinargani Tuhan
bola mahire-hire ai nalaho pataridahkon bahasa memang Tuhan Yesus Kristus bani parmati ni ai izalo bapani. Allah menerima pengorbanan Tuhan Yesus Kristus ai tene. Dan ai doni hanamino kanagi bani bahagian awal. Agepe Yesus mangahapkon ia seolah-olah itadikon bapani, tapi dengan bukti ibola hire-hire ai bukti penerimaan Allah menerima persembahan Yesus Kristus. Allah menerima pengorbanan ni Yesus Kristus ai. Allah menerima galangan hasasapan ni dosa na ibaen iparhitehon marhitehon ni Tuhan Yesus Kristus. On mana paduahon barita malas nihur ai Bapak Inang naiza naibata sir manjalo harorohta rossi age isopot kon hita dosat tahubani napatuluhon pakorhon ni parmati ni Tuhan Yesus ai tanoman pe makabuha jana puhoma buejol mana mapasing humbani tanoman ai ahadu artinion onlah memberi pengarusion hubata bahwa memang marhite parmati ni Yesus tanoman tidak sanggup menahan orang-orang yang beriman lang sanggup tanoman ai hamatian ai laho mangolati halak napur saya lang sanggup tanoman ai untuk menghalangi karya Yesus hubani halak napur saya atapun dok lang sanggup simbolis laho menahan katakanlah goluh ni halak napur saya ase marhitehon ni nama saon hubatagan upanahinargani Tuhan iulakon ipaingat kita age marhite hatani Tuhan Yesus bani Markus 10 onom ayat 10 pitubi bahwa memang doma tunduk kuasa ni simbolis bani halak napor saya hubani Tuhan Yesus Kristus. Jadi langbe masa gogohan simbolis daripada mereka yang beriman kepada Yesus. Langgogohan corona dibanding iman orang percaya. Asite kita bani pan orang parpudion Bapak Inang seolah-olah seakan-akan penyebaran virus COVID-19 on menahan kita, mengungkung kita, mengikat kita, membuat kita tidak bergerak dan tidak berdaya. Bahkan di sebahagian orang pakorhon nyai mahomani age hapor sayaon ni pe irahut si corona. Alangkah tidak etisnya jikalau karena corona kita membatasi diri untuk tidak lagi dekat kepada Tuhan AGP i rumah tangga tersendiri. Bapak Inang kita ganu panahinargani Tuhan adalah sebuah tindakan napabagalhon kuasa ni simbolis ipataridakon bani teks taon ketika ada seseorang yang sok jadi pahlawan kesiangan naizamai na pahlawan kesiangan ai naiza ketika Yesus berteriak Eli Eli lama sabahtani marlitun masada halak kumbani naman jaga ai membuat limut manornopkon ai bani latong jana manurdukon ai hubani Tuhan Yesus seolah-olah dia mau menghilangkan dahaga nih Tuhan Yesus seolah-olah ia laho pamagohon rasa haus nih Tuhan Yesus padahal yang diberikannya adalah limut pakon ane saut bani tekston adalah sesuatu yang migar. Dan anggo bani penelitian ni para ahli ternyata ini merupakan sejenis bius. Bapak Inang kita ganu panahinargani Tuhan do masonai panaronan ni Tuhan Yesus itambahi use dengan kepura-puraan manornopkon limut yang nyata-nyata adalah bius yang membuat sedih, yang membuat luka semakin dalam bani Tuhan Yesus Kristus.
Lang pitah ai tene bahkan adong do lang do pedoka humbani rehe-rehe ni bui jolma na ijaya na makataon persilangkon Yesus. Ada lagi yang mencoba manrehei paturut kita makatongon. Atap roh do si Elias laho mangurupi. Dengan bangganya mereka berbicara tentang Elias. Elias yang akan mengurupi Yesus, seolah-olah Elias lebih tinggi daripada Yesus. Tangis sadari si dia bahwa si tong ni siapa sih si Elias dan siapa Yesus. Yesus lebih hebat, Yesus lebih tinggi, Yesus lebih perkasa dari Elias. Jangan-jangan Bapak Inang, ketika kita merasa diri kita memuji-muji Tuhan, tapi ternyata yang kita pertontonkan adalah bukan kebesaran daripada Yesus, tapi kebesaran dari puji-pujian kita itu. Asyik sonainiku bedo halak na lur-lur pandoding ni, bedo halak na memiliki talenta-talenta bekerja di ladang Tuhan, tapi tujuan utamanya bukan membesarkan Yesus, sebaliknya membesarkan dirinya sendiri. Alaniai jaga hita anggodoma mati Tuhan Yesus sebetul ni mati ma sorot ni sibolis, mati ma kuasa ni sibolis. Tidak ada lagi di sana kepura-puraan. Soalnya disebutkan namin kana esok jadi pahlawan. Tidak ada lagi di sana pujian yang munafik. Tapi yang terjadi di sana aima penyembahan di dalam keikhlasan, penyembahan di dalam ketulusan. Na parpudi sahali Bapak Inang hita ganu pandahinargan ni Tuhan. Parmati ni Tuhan Yesus mangonjar uhur ni kopala ni tentara ai. Laho manaksihon marhatongonkon pabua memang songon isebut bani teks tahun tongondo anak ni naibata iya. Kepala ni tentara na menjaga Yesus na tersilang ai, yang semula tidak mau tahu tentang siapa itu Yesus, yang semula lang pala terpengaruh bani hajong-jongon ni Yesus, yang semula menganggap Yesus itu adalah seorang yang kerdil, seorang yang tidak pantas untuk mendapat hasangapun, tapi penjaga atau kepala tentara itu berani bersaksi, tongondo iya anak ni Naibata. Kita ganupan kita nasadokah nion dom mengaku percaya hubari Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita berani memberi kesaksian itong-tongah ni namasa bata bani panorangon tongondo Yesus hasomanku itong-tongah ni badai corona on. Bapak Inang kita ganupan na inargan ituan lang pitah kopala ni tentara ai, tapi dihudoi pabotokon bani teks tahun ai mana si puang parinangon na mangerikon si Hun Galilea, si Maria, si Marta itu ternyata mereka juga dengan setianya menunggu. Bahkan boy sebuton tatene agena manaksiun Tuhan Yesus na do puho pe bani parpuho on ai 3 hari kemudian hari Minggu mereka perempuan yang lebih dahulu melihat Yesus itu telah bangkit. Artinya marhitehonnya halak nai pandang tidak memiliki apa-apa selama ini, orang yang dipandang kecil selama ini, mereka yang tidak dikira di tengah-tengah statistik masyarakat, aiman nasi puang, aiman dak danak, mereka pun ternyata dihut gabe saksi pasal parmati ini Tuhan Yesus Kristus on. Jadi tidak bisa dipungkiri Bapak Inang anggodong pe teori nama katahon lang tongon mati Yesus ai tongon do. Baru hari Minggu on latongon puho Tuhan Yesus ai tongon do halani dihut do nasi puang manaksihon ai na izaha saksian di nasi puang bani panorang na ijia langit turehon tapi bani panorang parpudion dom mabue nasi puang homa nagabe utusan nagabe si parbarita ambilan nama dear marhiteon nyoma hubatah ganu panahinargani Tuhan hatani naibata naondos kubata paingat kon hita na perlobe si holma sobuton porini pe Tuhan Yesus mati parmateni lang songon na niarap nihur. Itulah fakta.
itulah kenyataan bahwa hidup mengikut Yesus Kristus tidak selamanya songon nasinura niuhur. Anggo songon nasinura niuhur do lalap lang palamar Yesus kita. Apakah kita bisa menghadapi kenyataan ini? Agepe na terjadi on langsung on nasinura niuhur. Ingat, parmate ni Yesus pe langsung on nasinura niuhur. Apakah gara-gara peristiwa ini kita meninggalkan Yesus? Sebaliknya, kita semakin dekat kepada Yesus. Amin. Kita semakin dekat kepada Yesus. Napa duahon Bapak inang hita ganupan nah hinargani Tuhan sudah atap doma maregat tire na irumah panumbahanay. Lang masa beijay parbolatan. Tidak ada lagi pemisahan di sana. Yang dari situ bisa kemari, yang dari sini bisa ke situ. Hartine wata ganupan hinargani Tuhan luar biasa do pakkorhon ni parmate ni Yesus. Pakkorhon ni parmate ni Yesus menepis, menghancurkan, meluluh lantakkan yang namanya perbedaan. Masunami ijon nalaho makataon itong-atongan di situasi tabani panorangon. Yakin doa antara kita pun sebenarnya banyak yang curiga. Tak nadop do iya, tetap nadop do sianuan. Taganupan na hinargani Tuhan, hilangkan rasa curigamu, tapi jaga dirimu. Langadong be hire atau tire parbolatan. Apakah Anda bani panorang on na mengalami songon na sinobut ni piga-piga ahli kesehatan tanda-tanda na dopi hingga virus corona? Sedo marhitehon ni ay ho magabi punjung ham dana lang ia turehon Tuhan Yesus kam. Ada yang merasa dirinya terinfeksi, terindikasi dan lain sebagainya sehingga dia harus dikarantina. Ingat, kalaupun dunia mengkarantinakan kamu, Tuhan Yesus tidak pernah mengkarantinakan kamu. Amin. Doma ibu haganub tire ay. Jadi kita namar Tuhan on lang be pamasaon tabe parbolat-bolatan homa antara yang satu dengan yang lain. Tuhan sendiri sudah menepis parbolatan ay. Akhirnya izalo Tuhan Yesus do hasasapan ni dosa taay. Datanglah kepada Yesus, mengakui seluruh kekuranganmu. Dan ketika ada wabah yang terjadi songon sonario nahinan pe doma masa asal ape terdeteksi jenis ni anggonggay tangar kita Bapak inang naborit puru gadam nasohatambaran ini nahinan pe doma dongay asa sonarion halani dong teknologi canggihon gati janat podas tarsar atene podas tarsar. Tapi yakin mahita naibatado simada kuasa dan dialah pemilik kita. Apapun yang terjadi, mari serahkan diri kepada Tuhan. Dia sanggup mengatasi. Napar pudi sahali marhitehon ni teks taon parmati ni Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai sarana bagi kita untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Tongondo ia anak ni naibata. Amin martonggo hita. Hamba panami nai surga terima kasih mabamu domai jalohan nami hatamu Tuhan bani pesta pardingatan parmati ni anakmu Tuhan Yesus. Jupakan nami do mutiha nai jamar hitehoni parmati muai ham Yesus Kristus sedo hape nai tadi kon bapain ham gati tumang bani goluh namion anggo masa manaso na niarap ni hurnami yanggap hanami na domai tadi kon ham do hanami. Justru Tuhan anggo masa pinamasaon lang lah membahen mandaw kanami humbamu tapi lambin ipador hanami diri nami humbamu. Langi hurangi hanami bobot, langi hurangi hanami kadar ni partongguan nami. Anggo somal ni hanami marpartongguan doi sektor
Tapi bani panorangon maniung ni rumah tangga nami be maha nami marpertonggoan. Lang moru kadar niai bahenon nami Tuhan. Holong atemu Bapa. Jana marhitehon ni parmate muin ham Yesus Kristus doma tongon bolah tirei nai rumah panumbahan in. Lang masa be izin parbolatan. Agi itong-atongan ni parguluhon ni namangirikon ham ali Jesus lang be pamasaw nami parbolatan. Seolah-olah ada orang yang lebih kudus dibanding dengan orang lain. Seolah-olah ada yang lebih bijak dibanding dengan yang lain. Seolah-olah ada yang lebih sitong dibanding dengan yang lain. Maka kami harus saling menerima dalam segala kelemahan. Saling manjalohan nami Tuhan ibagas bageni halobihan. O Bapa nami na surga parmati muham Yesus Kristus gabe sarana ban nami tongon laho manak sihon. Tongon doham anak ninay bata. Anggo sonai Tuhan tenger duhur nami. Idalani hanami magoluh nami na buwe tumang hamaholonon. Tarlobi may ni bagas naman dopakon. Agi virus corona na mambahen buwe humban nami na gobir bani panorangon. Ham Yesus Kristus panambari na gogo. Tambari ham. Hasoman nami anggo adong doma terindikasi. Anggo adong na ibagas perawatan, bahkan anggo adong na sidiain tuan na gobir halani panahit on. Ham Jesus panambari na gogoh, tambari ham matongon hauhuron nami Bapa. Ay ham dohasana boy manambari uhur nami na gobir. Ay ham dohasana boy paluah kon hanami humbani siding ni ketakutan. Ase boy hanami Tuhan. Ibagas na marmalas nihor. Mandalani sisa-sisa ni parguluhan namion. Tuhan martonggohan nami. Tubani ahan namasa itanohon bani panorang parpudion. Ibagas unduk niur hanay mangelek-elek ham. Bapa padauh kamma age tulah inhumban nami. Boy doai bayenon muhuma gabe parlajaran ban nami. Sonahan nami asil lambin pasopikon diri nami. Laho makkapursayham. Marhatongon kon hasitongan ni hatam. Boy doho mage nama sawon Tuhan. Nalaho memberi kesadaran ban nami tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Halani hagadup do idorap panahiton. Nabayak na miskin parpangkat gari penguasa adong do na idorap. Halani ay pitahku bamudan ay marondos. Utus kama malaikatmu Tuhan mangondingi hanami on haganupan humbani virus in. Jana mangarap do hanami Tuhan ibere ham hapistaran hubani ahli-ahli na itanohon untuk menemukan obat penangkal bani virus in. Holongatemu Bapa. Tatap ham mahanami nabuwe ibagas hagobiron on. Jana yakin do hanami Tuhan parotion mudo age naboritin hundunia on. Halani porsaya hanami hubani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mendoding mahita haleluya nomor 340 ayat sada pakon 2. Sanggah mendodingon hita iri patupu galangan. Ganupan dirikon
Puji majahoba ale tonduyhu anjah humbani gok niuhurhu mamuji gorani napasingin. Puji majahoba ale tonduyhu anjah ulang mahalupahon ganup dear layakni. Ia do nama nasab segala dosamu, anjahan napamalumkon segala naboritmu, napaluahkon goluhmu humbani hamaguan, nama sortalihon bam dear layak apa idop niohor. Seng idalan kon bata romban hubani dosata, jana seng ibalas kon bata romban hubani hajahatonta. Songon idop ni uhur ni bapa bani nyombahni, sonai ma idop ni uhur ni bata bani segala nama kabiarisi. Halaniai domatakka si patuduh ne bata holong ni uhur ni hubata, marhite namate Kristus makop-kop ganup hita pardosa. Sonari takas mabata, doma malua hita humbani ringis di Tuhan tain. Halani daroh ni anak ni nadop madurus ihayu parsilang. Aido asesihol do pujion ni pamangan apa uhurhu Tuhan in, humbani sonari nari rosi sadokah ni dokahni. Terima kasih ma bamu Tuhan, ibagas malas ni hurnami panorangon, yondoson hanami do galangan nami hubamu, pasu hamain, asebo ipake hanami laho pararat kon harajaunmu i duniaon. Saya tambahi ama pasu-pasumu huban nami, haganup marhite ganup horja ni tangan nami, maidop maham Tuhan jaloham matonggo namion, ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami hanami martonggo. Amen. Riap mahita martonggo, marhite tonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus hubani susianne. Hamba panami na inaguri atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaunmu, say saud maharosun yurmu inaguri tongahon songon na inaguri atas. Bere hamba banami sedarion haguluhan ari-ari, sasap hamba dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami, ulang hanami boy hamu parlajuan, paluah kama hanami umbani pangago, ay hang dosi manaharajaun, pakon haguguhon, apa hasangapon sadokah ni dokahni. Amin. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan nai bata. Idop niohor ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niati ni nai bata bapa. Apa parsauran ni tondu inapasing ma. Nama kasomane na siyam haganupan. Amen.